On commence cette leçon par les exemples suivants. Ce verre contient deux substances, l'eau et l'huile. Ce verre contient de boissons gazeuses qui est formée de l'eau, du sucre et des gaz. Ce verre contient eau trouble, c'est-à-dire eau boueuse, est formé de plusieurs constituants tels que l'eau, l'argile, les poussières et ainsi de suite. Donc l'eau et l'huile s'appellent mélange et formé de deux constituants. Boisson gazeuse s'appelle aussi mélange et formé de plusieurs constituants. Eau trouble ou bien eau boueuse s'appelle aussi mélange et formé de plusieurs constituants. Donc, un mélange est formé de deux constituants ou plus. يعني ماء عكر أو مشروب غازي أو الماء والزيت تسمى خلائط. إذن الخليط يتكون من جسمين مختلفين أو أكثر. Donc, en général, un mélange est l'association de deux ou plusieurs substances solides ou bien liquides ou bien gazeuses. Par exemple, farine et sucre en poudre forment un mélange. Donc, le titre de cette leçon est les mélanges, يعني الخلائط. Et on écrit notion de mélange ونكتب بعض الأمثلة التي سبق ذكرها. Eau trouble est constituée de l'eau et de différentes particules de la terre. Boisson gazeuse est constituée de l'eau et des gaz. Donc, l'eau trouble ou boisson gazeuse s'appelle des mélanges. يعني ماء عكر يتكون من الماء ومن مختلف دقائق التربة. مشروب غازي يتكون من الماء والغازات. إذن الماء العكر والمشروب الغازي نسميهما خلائط. Et on écrit en général la conclusion suivante. Un mélange est formé au moins de deux constituants différents. يعني خليط يتكون على الأقل من جسمين أو مكونين مختلفين. بعدما تعرفنا على مفهوم خليط ننتقل لنتعرف على أنواع الخلائط, c'est-à-dire les types de mélange. Pour cela, on réalise l'activité suivante. في أنبوب اختبار يحتوي على الماء نضيف قليلا من الكحول c'est-à-dire l'alcool, ثم نرج الأنبوب فنحصل على خليط يتكون من الماء والكحول, حيث لا يمكن أن نميز بين الماء والكحول, ونقول أن هذا الخليط فهو خليط متجانس c'est-à-dire mélange homogène. Donc, on ne peut pas distinguer les constituants, l'eau et l'alcool. Et on dit qu'il s'agit d'un mélange homogène. يعني خليط متجانس. Deuxième activité, on prépare un type à essai contenant de l'eau dans lequel on ajoute le sable et on agite, on obtient le résultat suivant. À l'œil nu, on peut distinguer le sable et l'eau. Donc, on peut distinguer les constituants, le sable et l'eau, et par suite on dit qu'il s'agit d'un mélange hétérogène. يعني خليط غير متجانس. إذن نميز نوعين من الخلائط, خلائط متجانسة وخلائط غير متجانسة. Et on écrit donc la conclusion suivante. On distingue deux types de mélanges. Mélange homogène est un mélange qu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Exemple, eau salée, farine et sucre en poudre. Le deuxième type de mélange, mélange hétérogène, est un mélange qu'on peut distinguer ses constituants à l'œil nu. Exemple, eau et farine, eau et huile. يعني نميز نوعين من الخلائط. النوع الأول خليط متجانس
وهو كل خليط لا يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. مثال: ماء مالح وخليط يتكون من مسحوق القمح ومسحوق السكر. النوع الثاني خليط غير متجانس، وهو كل خليط يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. مثال: الماء ومسحوق القمح، الماء والزيت. فيما بعد سوف ندرس بعض الخلائط، c'est-à-dire étude de quelques mélanges. Et on commence par les mélanges liquides et on va étudier la miscibilité، يعني قابلية الامتزاج. Pour cela, on réalise la manipulation suivante. نحضر قليلا من الماء في أنبوب اختبار وقليلا من الكحول في أنبوب اختبار كذلك، ثم نقوم بخلطهما ونرج الأنبوب فنحصل على خليط من الماء والكحول، حيث لا يمكن أن نميز بينهما، يعني نحصل على خليط متجانس ونقول أن الكحول والماء قابلين للامتزاج. Et on dit que l'eau et l'alcool sont deux liquides miscibles. Et par suite, on obtient un mélange homogène. On écrit donc en général la conclusion suivante. Si deux liquides ou plus sont miscibles, alors le mélange obtenu est homogène. يعني إذا كان سائلين أو أكثر قابلة للامتزاج فإن الخليط المحصل عليه خليط متجانس. On passe à étudier un autre exemple et on prépare deux types, l'un contenant l'eau et l'autre contenant l'huile. Puis on mélange les deux et on agite et on obtient un mélange qu'on peut distinguer l'eau et l'huile. Et on dit que l'huile et l'eau sont deux liquides non miscibles. يعني الماء والزيت غير قابلين للامتزاج. Et par suite, le mélange obtenu est un mélange hétérogène qui s'appelle émulsion. يعني الماء والزيت خليط غير متجانس ويسمى مستحلب. Et on écrit en général la conclusion suivante. Si au moins deux liquides sont non miscibles, alors le mélange obtenu est hétérogène et s'appelle émulsion. يعني إذا كان على الأقل سائلين غير قابلين للامتزاج فإن الخليط المحصل عليه خليط غير متجانس ويسمى مستحلب. فيما بعد ننتقل لنتعرف على خليط يتكون من سائل وصلب، c'est-à-dire mélange d'un liquide et un solide. Et on va étudier la solubilité، يعني قابلية الذوبان. وندرس المثال التالي حيث نحضر قطعة من السكر، c'est-à-dire un morceau de sucre، وقليلا من الماء في أنبوب اختبار، ثم نضيف قطعة السكر إلى الماء ثم نرج الأنبوب، c'est-à-dire on ajoute le sucre dans le tube à essai et on agite، فنحصل على ماء محلى c'est-à-dire eau sucrée، حيث لا يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة، ونقول أن السكر قابل للذوبان في الماء، c'est-à-dire le sucre est soluble dans l'eau. إذن الخليط المحصل عليه فهو خليط متجانس، c'est-à-dire mélange homogène. Et on écrit en général la conclusion suivante. Si un solide est soluble dans l'eau, alors le mélange obtenu est homogène. يعني إذا كان جسم صلب قابل للذوبان في الماء فإن الخليط المحصل عليه خليط متجانس. Après, on passe à étudier un autre exemple. Dans cette manipulation, on prépare une petite quantité de sable et un tube à essai contenant de l'eau. Après, on ajoute le sable dans le tube à essai et on agite.
on obtient un mélange. Dans ce mélange, on peut distinguer le sable et l'eau, et on dit que le sable est insoluble dans l'eau. يعني الرمل غير قابل للذوبان في الماء. Donc il s'agit d'un mélange hétérogène. Et on écrit en général la conclusion suivante. Si un solide est insoluble dans l'eau, alors le mélange obtenu est hétérogène. يعني إذا كان جسم صلب غير قابل للذوبان في الماء فإن الخليط المحصل عليه خليط غير متجانس. إذن عندما أضفنا السكر إلى الماء لاحظنا اختفاء السكر، يعني السكر تمت إذابته في الماء وحصلنا على خليط متجانس. هذه العملية تسمى الذوبان في الماء، c'est-à-dire la dissolution. إذن ماذا نسمي السكر وماذا نسمي الماء وماذا نسمي الخليط المتجانس المحصل عليه؟ الخليط المتجانس المحصل عليه نسميه محلول، c'est-à-dire solution. والماء نسميه الجسم المذيب، c'est-à-dire le solvant. والسكر نسميه الجسم المذاب، c'est-à-dire le soluté. Donc petit 1, la solution, le solvant et le soluté. Et on va étudier un autre exemple. Dans cette manipulation, on choisit une petite quantité de sel et un type à essai contenant de l'eau. Après, on ajoute le sel dans le type à essai et on agite. On obtient un mélange d'eau salée qu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Donc, il s'agit d'un mélange homogène qui s'appelle solution, alors que le sel s'appelle le soluté et l'eau s'appelle le solvant. يعني عندما أضفنا قليلا من الملح إلى الماء وقمنا برج الأنبوب حصلنا على ماء مالح وهو خليط متجانس ونسميه محلول. بينما الملح تسمى الجسم المذاب والماء يسمى الجسم المذيب. Et on écrit en général la conclusion suivante. La solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une substance. Cette substance peut être solide ou bien liquide ou bien gaz qui s'appelle le soluté dans un liquide qui s'appelle le solvant. يعني المحلول هو خليط متجانس يتم الحصول عليه بذوبان جسم، سواء كان هذا الجسم صلب أم سائل أم غاز، الذي يسمى الجسم المذاب، حيث تتم إذابته في سائل يسمى الجسم المذيب. Si le solvant est l'eau, la solution est dite aqueuse. يعني إذا كان الجسم المذيب هو الماء نقول أن المحلول المحصل عليه محلول مائي. وفي نهاية هذا الدرس نميز بين الذوبان والانصهار، c'est-à-dire on va distinguer entre la dissolution et la fusion. يعني نميز بين الذوبان والانصهار. Donc, lorsqu'on ajoute du sucre dans un tube à essai contenant de l'eau et on agite, on observe que le sucre se dissout dans l'eau et on dit qu'on a réalisé l'opération de la dissolution. يعني عندما نضيف السكر إلى أنبوب اختبار يحتوي على الماء ثم نرج الأنبوب نلاحظ أن السكر يذوب في الماء ونقول لقد حققنا عملية الذوبان. Lorsqu'on chauffe un tube à essai contenant uniquement du sucre, on observe que le sucre change son état physique de l'état solide à l'état liquide et on dit qu'on a réalisé l'opération de la fusion. يعني عندما نقوم بتسخين أنبوب اختبار يحتوي فقط على السكر نلاحظ أن السكر تتغير حالته الفيزيائية من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ونقول لقد حققنا عملية الانصهار.